Avec l'appui financier de ses partenaires CBM, Canadian Baptist Ministry et Tia Fund Canada, la CBK a organisé plusieurs activités de renforcement de capacité et de sensibilisation à ville de Butembo, dans le poste 4, à Maboya et à Boussaala. Ceci entre dans le cadre de la vulgarisation des dispositions de la vraie information à la population, faisant face à des rumeurs qui stimulent par la suite le déni de la maladie en virus Ebola par la communauté. Ceci est un grand défi dans cette dynamique de riposte et peut favoriser la propagation rapide dans plusieurs entités non encore affectées par cette maladie. C'est une alerte à brander. En ville de Butembo, près de 350 personnes, dont les autorités politico-administratives et ecclésiastiques, les pasteurs et autres leaders de quartier, ont participé à cette formation sur Ebola tenue au centre Ouai Kikyo. Et pourquoi nous sommes venus ici? C'est puisque l'épidémie à Ngambo ya Mangina, kulikuwa watu wenyewe walikuwa wanawafuata, c'est qu'on appelle contact, walikimbilia ngambo ya Butembo. Ils étaient au nombre de 31. Alors ça tulifika, nikafanya briefing na médecin chef de zone juu ya kuba capacité sur Ebola, na pia tuka capacité ba IT na ba relais communautaire juu ya kufanya ile recherche active dans la communauté. Wakati tulianza kufanya ile recherche active dans la communauté, ndio tulienda kutombe ku premier cas positif Butembo. Na ile premier cas positif ya Butembo haiko mtu wa Butembo, ni mtu alitokea Beni. Ndio alikuja hapa Butembo. Malheureusement alifika le 28. Akafanya une semaine ku hospital ya Buchundo. Tellement que ça ne marchait pas bien, à Kapanda, pour Horizon, pour université, pour clinique universitaire de Javen. Na tukapata information qu'il y a 2 heures du matin où mtu alikufa. Bado on a kufa par manque d'information. Parce que les gens ne sont pas informés sur Ebola. Alors, même les serviteurs, ils peuvent nous aider dans leur prédication de dire aux gens pour faire attention Ebola. Ukiona mtu kunyumba anafanya ba symptômes ya Ebola, il faut kuita ku numéro vert. Numéro vert ku batu. Je pense que ça fait la recommandation ils vont dire il est numéro vert c'est partout. Donc on a été na watu watakia wepesi kama mkao mpaka kusete. Kama tunaona test ya kwanza iko négatif ya pili négatif, c'est un non cas. Bana mtosha kusete. Bana mpata mango ingine ya mpya na kiti yake de sortie anatoka. Je vous dis, si la communauté n'est pas bien informée, si la communauté ne remonte pas les informations, magonjwa itadumu kati ya population. Donc il faut vraiment un engagement communautaire. Pour l'engagement communautaire, il faut promouvoir ce qu'on appelle le changement de comportement. C'est ça par exemple ici à Kuzika. Mtu akikufa un cas suspect ya Ebola. Hapana kuna kugusa mauti. Hapa pour le moment on a disposition kama mtu anakufa CSR inazika. Inakuja ina désinfecter nyumba, ina décontaminer patient mtu alikuwa anatoa saki naturel, bana occupé naye na hautalipa hata $1 kusema non juba muziki. Mais puisque nous sommes des Africains, kwa kwanza kusentir, unaona kama hata uko mbali juba alikufa, il faut kutume kitu kidogo. Pour sentir que iko frère yako, il faut contribution. Raison pour laquelle CSR inachake jamaa kijokibe na serikali. Mwana serikali juu tuseme ke jamaa na kulikontribue kwa kifo ya ndugu. Joba déjà mais serikali na mchimbishe kaburi. Mais tous les restes CSR nafanya transport ni ndani ya sac mortuaire, ndio kusete ni kwa CSR. Jamaa haiwezi kusa mauti. Juu ya kufikia ile contamination. Ni symptôme iko pembeni ya magonjwa mengine. Mtu kuna malaria na siaka mode tete, Ebola vile. Mtu kuna malaria anafanyaka fièvre, Ebola vile. Mtu kuna dysenterie bacillaire anafanyaka diarrhée sanglante, Ebola vile.
Donc, kitu ningaku de partager, ce sont les résultats de votre laboratoire. Sababu gani miaka mingi imepita, Ebola iko na atake mainchi za Afrika, lakini hakupatikana vaccine ya kupatia watu yote. Kuna probleme gani ambayo inaacha ile vaccine watu wasipate ikiwa ni pesa? Inji zetu na waza haziko na pesa. Tuko na nunua mashine ya vote, tuko na organization internationale beba na kusaidia kama kupatia misaada. Eske ile misaada hawezi kuja vaccination kama ni probleme ya franga? Haiko wakati malade ilitoka mara moja na vaccine atoka. Il fallait une période d'étude. Il va chercher va étudier au laboratoire pour étudier l'efficacité vaccinale, pour étudier quelle couverture et quelle cible il faut vacciner, dans quel état, et ça va produire quel statut immunologique. Il m'a dit que tous ces paramètres doivent être réunis jour il y a produire le vaccin. Et voilà, il est en 1976. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, tout qui a la date atteignée, c'est les Anzaka. On ne peut pas de vaccin contre le sida. À Boussaala, un village situé à près de 30 km de la ville de Butembo, plus de 200 personnes dont les cultivateurs, les leaders d'églises, des écoles, des hôpitaux, les bénéficiaires du projet de sécurité alimentaire de la CBK ont pris part à cette formation tenue dans les temples du poste CBK Boussaala. Nerokoniwe mabahulukeyi wasirako bandu ababe bakayahiga amundu mabyabe yahiga ame yakanyame kabirihuliro muli eyana byakahekera kanyamako omusasho akanyama machoka no mukanyama ana namumu yakwe ama byakakulieka mu nyumba omole wena mabatibone ngatarisembokeno abana batokere tutokerere emboka nero emochande echo muguni bonatuka abo mochanda bosiba mahwa aba yuwale temboka omuheyi no muke kuwe nabana bale kombokeyo obukoni bobwatikaho nero nabandi abanasaba shaba mpa malwele abanene nabo moba hawa. Kwa masera hayi ho kwa masera no bataka emangina yo wahuluka eri kwanza omo professor ya no kivu toma watu teneri ya kwanza nero mama rebya hama bebo wa mesemenga aho yamabya ngamishibiri abantu obukone bunyo mu bantu lakini shibashi gani bukonichi obukone bomo no mabike wetu toma beyanza abantu 113 aba bare hambekano kukonyo ama 113 aba bare tusiganya babare la bobo bakatakiri ko 15 ama 15 babare tusiganya ama bantu banopiganisha lakini aba 15 babare tusiganya. La CBK est aussi touchée parmi les centaines de cas. On a déjà soigné 2, un est décédé, je ne sais pas les fidèles, il peut y avoir d'autres fidèles de la CBK, peut-être qui ont pris la famille. Twamabe menyana chonibi akachangana tuli kumagonyenyewe yeye na bokobyala neraka yeye na bokobyala shire na bokobyala amase kule kambe akasa ukaneho aho je kisa udehe nye mwana malangerana mele bakoma mungu ko no mwanga bole bakalu amabe bole bakisa akasa ukabere kula tumiribu zaidi mama wangu te ebe kasa na bokobyala Nyango bukoni mwenye zaidi bukaho bukaro
Donc, et bien là, il y a que toi, tu viendras à contact de chete kale kwa kuna wamabi ukana bakobi ala bakobi wakati kwishi wangane mkoto la kutu na remesoro ya chipiyai ya gani chakuna ndiri na malangira mama bitufundisha ngoko ngaitaki ari ndibareria na malangira ndibareria kali ashonyama nidi aba musherina saya noka banakeri ashonyama na shosha maji sinayo Meshizo jishina mutirafu Nario Ende tukera kashu Oyi yero basi kama swali ya kuangalia hili re ayo ile hali kwa kusiro msiri basi au amawe nyabire hambikane ebola omo intervalle ye biro bebere mpaka siku 21 amabishali nyakanje halama eske angana contaminer unde mundu asa umuntu sharia present ya masinye akabishali ya kishanga contaminer unde uli considere mo yuko batuma mu contact même masinye kama bitu ke ressortir basi eriwo mabiye ngana contaminer na aho tukaiwa tuno omruwe fievre akasekompitali bangi dejo olwa minyo cha amasinya bili tukwa kumbe fievre ikatukokosha kwanza fievre ikatukokosha kwanza ngoko ya hira halia hefoto ngoko ni watuka hamo mutri na matumbi nyaneko na jiri marema na shonyamese ni ahesi kwa mfano ini ya mtu wa hende tukaro mama kuyime shoparko omule marema kwa mfano wenye yalioko hende nesho nyamese seremibye ishirwa hesi tukimenya tu kute twangalira tu kunditwe tulibalimaji tukone ikane muri twabiri kwenzala ehembe yabegyera itwa lutu inyayo nebiri yayo chitwa ndemenya omule marema ngapunga mwakashubala kwa hembe anganabi mwatita lumano kwa hembe mwakalumo kwa hembe yenda atama wotika enosita lumwako nigenda tukimenya tu ngoko hane amalikide organike wabiri yokohembe kutse kunde twama bemenyango kwanga nabyo kohembe twangaire hembe yoyo tuti kusudisi yatu amkizaya kundi sitwangamenya chili malima ubye ritunda ngamuli kana nyiri ngaritunda wamabi ya kwanziri abritale kwako basi ewa sagari subasi wakati wanaku eri talibuirweko kunisiwangamenya pana ndakongoli abiri subaloko eche lazima ni ivyalyo ndeke mu magetse nebikwa amatunda nawo tukiri omusakuti nibwangu omubiri w'omundu twamabikangania efoto erinenehya efoto y'omubiri w'omundu alimu eringamigende nero hikrobe kunina nehike hikabisa kumuhigende iyo omumeso swangalangira ngo komule migende bamabikangania efoto y'inenehile aukelangira ngo komubiri w'omundu alimu amaporo eringahiuna na eringahigende nero himikrobe hanisa hemabisa meyo nero kawa binabisabuni yondeke esabuni kama njere yepufu eyo nero mikrobi hatendera na metina hitaka nero kobialia normal masekuli amaporo ayiye nero maitaka na luneri etu retudalio ndeketu nero kandi usengo eria mabifunguze mutsafu anga bibona aja vecteur twamate nditumika kuyo kutie koze twamate ndi atakeyo tu obukoni bukashabe bune historique mukana buwa muwachuke Equateur wabiri como Congo modifwa mais manque c'est tout à troca eri arretebo ndio abakulubet abaliembere kutsoko omomanani malaboratoire si balibimye mipango eri bwabate kundi bwa mashuri como bele marema kwa mfano twatunze bele marema tuminyengo kwa shule bele marema kutse tutasharo nei disuse biya hikomo mochere marema no bete lero padamenye ekose esuse oko
Nye bashomba muri atumawa ni shirika kumbe ne nyumwe sime shirika kimwe bwa mutitwa masimo mwatsoyo. Nye bashomba ngakoma masa mukolo kumita na ya holawa omumaveke no sécurité alimentaire hao mwana ba pasteur bale mono tukabasima tukabatote wasinja mukasa mukashaholekerera lakini itwamenya kutsebo ebyowa lekaenda na rekola esa tukabwera wa kumbe to yabando abakaya kolesaya ebyopwa mabwirwa omomo ulungandilwa hano kutumafundishwa na mabekwama eronga ndarokomerongo ngayaberekera abandu ritsukomo beshomo ritsukomo bijiji kusudi tubafundisaye kwanza eya muhimu sana ya matabereta naba erinaba kundia byala bikafihikile makoni manene ebyala tumabe kono busafi bwe byala ngikuwa matukangiriria obukoni obutukawaza shibandisha endelee abantu bakahera busana n'obutamenya lero eriwazire rifundisha abandu chikindi waticha okuyikakirya eyo ngasibayo n'abandu ngasibayo n'ebikundi bya balimaji yani echa kwanza ni sensibiliser. À Maboya, au moins 250 personnes, dont les bénéficiaires du projet de sécurité alimentaire, les femmes, les pasteurs, les notables et d'autres leaders de la place ont participé à cette formation de sensibilisation sur Ebola. Tumesikia kwamba virusi ambavyo vinakuwa vinabebewa na ndege au popo, na hiyo popo inapenda matunda, na ikisha kula tunda haimalize tunda, inaacha sehemu, na hiyo sehemu inaangukia chini. Sasa nyama hapana inapenda matunda inakula hiyo tunda, na mtu anaenda shambani au muwindaji anaenda tafuta mboga, anakuta ile nyama imechoka imeregea, anasema chunga chama nsenyera, na anabeba nyama na kumbe ameguza deja magonjwa na magonjwa, na mtu anaambukizwa kupitia ile nyama ambayo ilitosha magonjwa kwa ile popo ambayo ilitosha kwa popo. Juste pendant cette période d'épidémie, nous pouvons, pour consommer la viande, soit c'est un animal que nous avons abattu nous-mêmes, ou bien les animaux domestiques que nous pouvons facilement égorger nous-mêmes. Mais ce qui est en train d'être vendu, il y a des gens sans cœur. Il peut avoir sa vache qui est décédée, pour aller jeter ça, il trouve que c'est une perte. Il n'aura pas cette bonne volonté, il peut vendre. Ce qui fait que pour cette période, en tout cas, pour préserver nos vies, évitons ça. Hatuna boga tena sana, lakini chenye kinaanza mimi nakuwa na boga tena kidogo. Ni kule mkoto sababu ataanza leo. Akisaanza pale hamwezi muacha hivi sababu na hamu ya jua hivi. Kwa hizi ni hamu. Sepale mtamguza na sababu mgonjwa mwingine. Sasa mtu hawezi patikana mwile wakati kisa siku moja siku mbili ya mgonjwa pale. Juu ya ile woga na kusema hakika wakati hatujajua ya kwamba ni ugonjwa wa Ebola, inabidi tuwe na vyombo vyetu tukatumikisha tukijikinga. Pour se protéger contre Ebola, on nous recommande l'hygiène des mains. Neno ibadilike na neno na kitendo. Hapa wametufundisha, tumeshafundishwa, lakini tufanye matendo, tufike kwa action. Tabia zetu nyumbani mwetu, inawezekana wamoja walikuwa wanapuuzi kunawa mkono kwa kila wakati. Kuna namna rahisi ya kutumia hii maji tunayo mkono. Namna rahisi tunajua ni kutumia sabuni. Na kuna namna nyingine ambayo inasaidia ni kloro. Unakuwa pia kloro mbido moja ya 20 lita. Hii kuyere moja ya kloro inatosha.
ni sawa mai ingesukula na sabuni na sukula ile mai na umekuwa mshauri. Les exposés dans tous ces sites ont focalisé sur l'histoire et la provenance du virus, les modes de transmission et son danger, la prévention, les symptômes et la pratique de lavage des mains par l'eau et le savon, l'eau et le cendre et l'eau chlorée. Tukifanya hii tendo ndani ya nyumba zetu, tutakuwa tuko tunasaidiana kwa kupiganisha malali ambayo inaweza ikatufikie na hatujui. Il est à noter que cette dynamique de sensibilisation coordonnée par la délégation du secrétariat général de la CBK a été animée par l'équipe coordonnatrice de la riposte dirigée par le Dr Sako du ministère de la Santé RDC, l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé OMS et certains médecins de la CBK. Mon peuple périt par manque de connaissances, telle a été la conclusion brandie dans les 3 sites pour faire comprendre à la communauté que Ebola est une réalité. La prise de conscience à tout niveau est très souhaitée pour son éradication totale dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans le territoire de Beni et Lubero.